كل الدول المتكونة من قوميات مختلفة بسبب ديني أو اقتصادي أو عسكري أو عقائدي وضعي، سوف يمزقها الصراع القومي حتى تستقل كل قومية، أي ينتصر حتما العامل الاجتماعي على العامل السياسي. من الفصل الثالث من الكتاب الأخضر. إخوتي أخواتي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم تحية طيبة ونقدم لحضراتكم نشرتنا الإخبارية المصورة لهذه الفترة. مباشرة إلى التفاصيل. استقبل له قائد الثورة بعد ظهر أمس الرئيس بيير نكورونزيزا رئيس جمهورية بوروندي وحرمه والوفد المرافق له الذي كان قد وصل إلى الجماهيرية العظمى في وقت سابق أمس. وقد عقد له القائد والرئيس بيير نكورونزيزا لقاء استعرض فيه مسيرة الاتحاد الافريقي العظيم وسبل تفعيل مؤسساته وهياكله باتجاه قيام الولايات المتحدة الافريقية، إلى جانب نتائج القمة التي عقدت بطرابلس مؤخرا لاحتواء التوتر بين تشاد والسودان. وخلال هذا اللقاء ثمن الرئيس بيير نكورونزيزا جهود الأخ القائد في سبيل إرساء السلام وضمان الاستقرار في ربوع القارة الإفريقية عموما والبحيرات الكبرى على وجه الخصوص. وأكد الرئيس البوروندي خلال اللقاء أن الأخ القائد مصدر إلهام كبير ودعم للمكافحين من أجل الحرية في كل مكان، وخاصة للبورونديين الذين استوحوا أفكاره في كل ما من شأنه أن يحقق الحرية والاستقرار في بلدهم حتى اجتازوا كل الصعوبات التي واجهتهم، مشيدا بالسلطة الشعبية المطبقة في الجماهيرية العظمى. هذا وقد حضر اللقاء الوفد المرافق للرئيس البوروندي والأخ الأمين المساعد باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وسفير بوروندي لدى الجماهيرية العظمى والقائم بأعمال المكتب الشعبي الليبي لدى بوروندي. وأقام الأخ قائد الثورة الليلة الماضية حفل عشاء ترحيبا بالرئيس بيير نكورونزيزا رئيس جمهورية بوروندي. وقد ألقى الرئيس البوروندي كلمة جاء فيها: Excellences et très chers frères guides de la Jamaïa arabe libyenne, صاحب الفخامة سيادة الأخ العزيز الصديق قائد ثورة الجماهيرية العربية الليبية، honorables mesdames et messieurs les membres du Congrès général populaire, أيتها السيدات أيها السادة أعضاء المؤتمر الشعبي، messieurs les secrétaires des comités populaires généraux, السادة أمناء اللجان الشعبية العامة، mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, أيتها السيدات أيها السادة أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية، mesdames et messieurs les représentants des organisations internationaux, أيتها السيدات أيها السادة ممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية، distingués invités, mesdames et messieurs. أيتها السيدات أيها السادة. C'est pour nous un très grand honneur et un immense plaisir d'être accueillis ici dans cette terre libyenne par le frère guide de la Jamaïa libyenne, Muammar Kadhafi. إنه لشرف عظيم لنا ولمن دواعي سرورنا أن يتم استقبالنا على أرض الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى من قبل أخينا العزيز الأخ قائد الثورة العظيم. Au nom du peuple burundais, au nom de ma délégation et à mon nom propre, nous tenons à vous exprimer nos sincères remerciements pour votre invitation et votre accueil mémorable.
باسمي شخصيا وباسم وفدي وباسم الشعب البوروندي أود أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، هذا الاستقبال المشرف. Pour tous les peuples d'Afrique, plus particulièrement ceux des grands lacs comme pour le Burundi, votre pays est un exemple de lutte en faveur de la paix et de la liberté. خاصة شعوب منطقة البحيرات الكبرى التي تكون بوروندي جزء منها، وذلك فيما يتعلق بجهود السلام في المنطقة. Pour la jeunesse africaine et pour tous les peuples de notre continent, le peuple libyen, sous la direction éclairée de notre frère guide de la Jamaïria libyenne, Muammar Kadhafi, est aussi à l'avant-garde de l'unité des peuples africains, condition indispensable pour le progrès de notre continent. إن شعبنا وشبابنا من بين الشعوب في أفريقيا، وخاصة الشباب الذين يتطلعون إلى الأخ القائد والذين يشكرونه على الجهود التي بذلها من أجل السلام ومن أجل الاتحاد الأفريقي. En témoigne l'accord de Tripoli pour le règlement du différend entre la République du Tchad et la République du Soudan, signé le 8 février 2006 sous l'égide du leader de la Grande Jamaïria libyenne populaire et socialiste. ويشهد على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجماهيرية العظمى في سنة 2006 أي هذه السنة، والمتعلق هذا الاتفاق المتعلق بتسوية النزاع بين جمهورية تشاد وجمهورية السودان. En témoigne également l'initiative du guide libyen de venir en aide aux pays africains pauvres qui souffrent du renchissement du prix du pétrole. وكذلك ما تقدم به الأخ القائد من مبادرات تتعلق بالمساهمة أو التضامن مع البلدان الأفريقية التي تعاني من ضائقة في مجال المحروقات. Témoin aussi de cette volonté d'unité, l'initiative en faveur de la femme et de l'enfant africain. وكذلك مبادرته المتعلقة بترقية الشباب والطفولة والمرأة في أفريقيا. Nous voudrions vous assurer, chers frères, que le peuple burundais, mon gouvernement et moi-même sommes à vos côtés pour le combat en faveur de la paix, de la liberté, dans l'unité du continent africain. وسيدي القائد، نحن نؤكد لك على تضامننا معكم وعلى مصاحبتنا لكم في جهودكم المتعلقة بالنضال من أجل أفريقيا وتحرير أفريقيا ووحدة أفريقيا. Distingués invités, mesdames, messieurs. أيتها السيدات، أيها السادة. Après une guerre de plus de 10 ans, notre pays connaît une nouvelle ère. بعد حرب استمرت لمدة 10 سنوات تشهد بلادنا عصر جديد. En effet, la période de transition a été couronnée par l'intégration des anciens belligérants dans une nouvelle force de défense et dans la police nationale. في الواقع لقد قامت قوات المتناحرة سابقا بالانخراط في القوات المسلحة في بوروندي أو في قوات الشرطة. Ce fut un événement exceptionnel que la communauté internationale se plaît à saluer comme un modèle pour tous les peuples qui connaissent des conflits. لقد كان هذا الأمر ناجحا جدا لدرجة أن المجتمع الدولي أشاد بذلك بهذا الإنجاز. Un nouvel ordre constitutionnel et politique rassemble tous les enfants du pays sans distinction d'ethnie, de région et de genre.
وتم بالتالي التوصل إلى نظام دستوري جديد حشد كل أبناء البلاد دون تمييز بين العرق أو الإثنية أو الديانة. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la femme occupe les fonctions les plus élevées dans tous les secteurs de la vie nationale. ولأول مرة في بلادنا تحتل المرأة مكانة مرموقة جدا على صعيد المؤسسات الوطنية. Permettez-moi de vous dire, mon cher frère, combien nous apprécions à juste valeur les efforts que vous n'avez cessé de consentir pour accompagner le développement de notre pays et tout particulièrement l'engagement que vous-même, chers frères, avez pris pour soutenir le processus de paix et l'aboutissement des négociations. واسمح لنا سيدي أخي القائد العزيز أن نتقدم إليكم بجزيل الشكر على كل المجهودات التي بذلتموها وعلى مصاحبتكم لعملية السلام في بوروندي وذلك من أجل التعاون. Plus que jamais, nous comptons sur le soutien des pays amis dans les efforts de réconciliation et de reconstruction de notre pays. ونحن نعول كثيرا على دعم البلدان الصديقة وذلك فيما يتعلق بالتنمية والتعاون. Nous demandons aussi le soutien de la communauté internationale pour nous aider à faire face à la famine qui frappe certaines provinces de notre pays. وكذلك نعول على مساعدة دولية لكي نواجه المجاعة التي تواجهها بلادنا. Nous avons bien pris acte de la volonté du peuple et du gouvernement libyen de redynamiser la coopération entre nos pays. لقد طلعنا على إرادة الشعب الليبي والإدارة الليبية من التي ترغب في مساعدتنا على تنمية اقتصادنا. Pour notre pays, nous tenons à vous assurer que nous sommes prêts à organiser à Bujumbura la 12e session de la commission mixte appelée à traduire en actes concrets l'esprit nouveau qui souffle sur les relations entre la Libye et le Burundi. ومن جانبنا نحن نؤكد لكم على استعدادنا لاستضافة اللجنة المشتركة بين البلدين لتعقد جلساتها في بوروندي وذلك ضمن هذه الروح الجديدة التي تهب التي تسود العلاقات الثنائية. Pour le renforcement de nos relations et votre bravoure, chers frères, nous vous avons apporté 2 cadeaux importants. سيدي ولكي نثبت لكم ذلك أيها الأخ العزيز أحضرنا لكم هديتين. Nous avons la lance. وخلال حفل العشاء قدم الرئيس نزيزة للأخ القائد مجموعة من الهدايا تمثلت في رمح أفريقي يجسد شجاعة وجرأة الإنسان الأفريقي ودرع يجسد الازدهار الذي يسود القارة الأفريقية ودرع دولة بوروندي. هذا الرمح يجسد الشجاعة والجرأة. Ensuite, nous vous avons apporté aussi le bouclier qui symbolise la paix pour la prospérité de l'Afrique. هذه الأقنعة تمثل سيدي أو هذه الدروع تمثل سيدي الازدهار بالنسبة لأفريقيا وهي هدايا رمزية يعني. Cette carte symbolise le Burundi. وهذا الإطار يمثل Le Burundi. هذا يمثل دولة بوروندي سيدي. Avant de conclure notre propos, قبل أن أختم كلمتي nous tenons à réitérer nos sincères et fraternels remerciements à نود tout le أن peuple نكرر libyen ونجدد لكم شكرنا العميق pour l'accueil et le séjour qui nous ont réservés. على حفاوة الاستقبال الذي حظينا به.
Que Dieu bénisse le Burundi et la Libye. Je vous الله remercie. سبحانه وتعالى يبارك بوروندي وليبيا. Je vous remercie. شكرا والسلام عليكم. وحضر حفل العشاء الأخ المنسق العام للقيادة الشعبية الاجتماعية بالجماهيرية العظمى وعدد من أعضاء القيادة الشعبية الاجتماعية بشعبيتي طرابلس وتجربة نواحي الأربع، والأخ أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام وأمناء اللجان الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي والثقافة والمالية والعدل والأمن العام المكلف والتعليم العالي والشباب والرياضة الجماهيرية والمفتشان العامان لقطاعي الصحة والصناعة باللجنة الشعبية العامة، وعدد من ضباط وضابطات الشعب المسلح والأمن العام، وعدد من رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الإفريقية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى. كما حضر الحفلة كل من المبعوث الشخصي للرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان ووزير خارجية كينيا رافائيل توغو. وخلال حفل العشاء قدمت فرقة المسيرة الكبرى للفنون الشعبية بطرابلس فقرات فنية ولوحات فنية غنائية من التراث الشعبي الإفريقي الأصيل. انطلاقا من أن مستقبل أفريقيا هو للشباب وللأجيال الإفريقية القادمة الذين تقع عليهم مسؤولية استكمال وحدة أفريقيا بإقامة الولايات المتحدة الإفريقية، حضر الأخ قائد الثورة بعد ظهر اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشعبي العام للشباب والمنظمات الأهلية الإفريقية الذي يجسد وحدة الشعب الإفريقي والقارة الإفريقية السمراء. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الذي يحضره أكثر من 1300 شاب إفريقي يمثلون شباب القارة الإفريقية ومنظمات الشباب الإفريقي في المهجر في كل من أوروبا والأمريكتين، شهدت الاحتفال بتوسيم الأخ القائد بوسام السلام والوحدة الذي منحته له الأكاديمية الدبلوماسية الإفريقية. Excusez-moi. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, Cher frère Guy de Mohamed Kadhafi, permettez-moi d'abord أخي العزيز قائد معمر القذافي, my dear brother Colonel Muammar Gaddafi, avant d'avoir l'honneur et le plaisir قبل أن أعرب لكم عن سروري وارتياحي de lire à cette auguste assemblée pourquoi l'Académie diplomatique africaine vous a décerné le prix de l'unité et de la paix, أود أن أقول لكم أولا لماذا قامت هذه الأكاديمية بتقديم هذه الجائزة لكم, جائزة السلام. l'Académie diplomatique africaine الأكاديمية الدبلوماسية الأفريقية est une organisation internationale non gouvernementale عبارة عن منظمة غير حكومية, منظمة دولية. The African Academy for Diplomatic Studies is an international organization, a non-governmental international organization, qui a bénéficié dès sa naissance du soutien du gouvernement du Sénégal avec lequel il a signé un accord de siège. حظيت بتوقيع اتفاق مع حكومة السنغال لكي تقدم لها المقر, which benefited from facilities from the Senegalese government to host this organization. L'association des juristes, l'Académie diplomatique africaine bénéficie aussi du soutien de très nombreuses organisations internationales. وتحظى أيضا الأكاديمية بدعم العديد من المنظمات الدولية. This very academy is also supported by various international organizations. L'Académie diplomatique africaine a pour vocation de promouvoir la paix entre les États africains et entre les peuples africains.
وهذه الأكاديمية تهدف إلى ترقية السلام بين الحكومات الأفريقية والشعوب الأفريقية. This very organization aims to promote peace between African nations and African governments. Dans cette optique, l'Académie diplomatique africaine In this perspective, the Academy, African Academy, وفي هذا السياق تقوم الأكاديمية الأفريقية entend mobiliser les intellectuels et les cadres africains qui vivent en Afrique et à l'étranger بحشد الأطر والمثقفين ورجال الفكر الأفارقة الذين يعيشون في الخارج to enlist the efforts of the intelligentsia, African intelligentsia abroad. Pour la promotion et la merci. Pour la promotion et la conservation internationale des cultures et des valeurs africaines. وذلك من أجل ترقية الثقافة والقيم الأفريقية in order to promote and enhance African values and African culture. L'Académie diplomatique africaine veut de ce fait mobiliser les intellectuels africains de la diaspora à travers le monde pour qu'ils apportent leurs connaissances scientifiques et leur soutien économique au continent africain. وهكذا تريد الأكاديمية وتسعى الأكاديمية إلى حشد دعم الشتات الأفريقي في الخارج من أجل دعم التنمية والاقتصاد للقارة الأفريقية. And in this way, the Academy would like to enlist the efforts of African diaspora abroad for their encouragement in the field of economy and development. C'est pourquoi, chers frères guides, après avoir discuté avec certaines personnalités responsables de certaines institutions, وهكذا أيها الأخ العزيز بعد النقاش مستفيض مع بعض المسؤولين من بعض المؤسسات, thus my dear brother, following certain discussions with certain officials of certain institutions, comme nous sommes heureux de proposer aux guides qu'ils acceptent et soutiennent une rencontre internationale entre les intellectuels de la diaspora dont nous avons parlé et lui-même ici à Tripoli. نحن نطلب من فخامة الأخ القائد أن يقوم برعاية اجتماع بين مثقفين من الشتات الأفريقي في طرابلس. For these reasons, we would like to ask His Excellency, the leader of the revolution, to host a meeting between intellectuals from the African diaspora and himself. Chers frères guides, nous saisissons cette occasion pour aussi vous proposer, en tant que juriste qui a participé à l'adoption de la grande charte des droits de l'homme, nous vous proposons que le 12 juin prochain, qu'une rencontre internationale puisse se dérouler à Tripoli avec le soutien d'autres organisations internationales et des diplomates pour parler de l'évolution des droits de l'homme, des succès de la Libye dans ce domaine ici à Tripoli. وكذلك نقترح عليكم سيدي القائد أيضا استقبال واستضافة مؤتمر قانوني في الجماهيرية العظمى. And we would like also Your Excellency to propose that Libyan Great Jamahiriya will play host to a legal conference here. Chers frères guides, Mohamed Kadhafi, après cette présentation très sommaire de l'Académie diplomatique africaine, je voudrais القائد معمر القذافي بعد هذه التقدمة الوجيزة للأكاديمية الدراسات الدبلوماسية الأفريقية. Je voudrais lire pourquoi l'Académie diplomatique africaine vous a décidé
أود أن أقرأ عليكم الأسباب التي دعت الأكاديمية لاتخاذ قرار de vous décerner le prix de la paix et de l'unité. اتخاذ قرار بمنحكم وسام السلام والوحدة. L'Académie diplomatique africaine, consciente des acquis et des réalisations que vous avez concrétisées au profit du continent africain en lutte, a l'honneur de vous octroyer sa première et unique décoration de ce niveau. Le prix de l'unité et de la paix en signe de reconnaissance de vos efforts sincères, en signe de reconnaissance de vos efforts sincères pour réaliser l'unité africaine et affermir la paix, la sécurité et la stabilité entre les continents africains qui vous ont donné leur confiance comme leader et symbole. إلى حكيم أفريقيا وموحدها وباني نهضتها. تحية الثورة والنضال. تتشرف الأكاديمية الدبلوماسية الأفريقية وقد عايشت المكاسب والإنجازات التي حققتموها للقارة الأفريقية المناضلة أن تمنحكم وسامها الأول والوحيد بهذا المستوى والدرجة، وسام السلام والوحدة، تقديراً لجهودكم الصادقة من أجل تحقيق الوحدة الأفريقية وترسيخ السلام والأمن والاستقرار بين شعوب القارة الأفريقية التي بايعتكم قائداً ورمزاً لها. Vos efforts sincères qui sont représentés dans ce que vous avez accompli et que vous continuez d'accomplir comme travail colossal au profit de l'unité du continent, en allant toujours de l'avant et brandissant le slogan « L'Afrique aux Africains », comme en témoigne votre voyage historique de 4000 km que vous avez fait en vue d'unifier le continent, ainsi que l'annonce historique et grandiose faite à partir de la ville de Sirte concernant la création de l'Organisation des pays sahélo-sahariens, SENSAD, qui a été couronnée par la déclaration de Sirte du 9/9/99, qui a fondé la Grande Union africaine, qui concrétise l'union du continent d'un bout à l'autre, jusqu'à l'établissement des États-Unis d'Afrique, Inch'Allah. الأخ القائد العظيم، إن جهودكم الصادقة والتي تمثلت فيما قمتم وتقومون به من عمل جبار لوحدة القارة والدفع بها إلى الأمام برفعكم لشعار أفريقيا الأفريقيين وقيامكم برحلة 4000 ميل التاريخية من أجل توحيد القارة، مرورا بإعلانكم التاريخي العظيم بمدينة سرت في تكوين تجمع دول الساحل والصحراء سين-صاد، والذي توج بإعلان سرت 9/9/99 بتأسيس الاتحاد الأفريقي العظيم الذي جسد وحدة القارة من أقصاها إلى أقصاها، وصولاً إلى إقامة الولايات المتحدة الأفريقية بمشيئة الله. Pour vous décerner ce prix, l'Académie diplomatique africaine s'est fondée aussi sur toutes les actions déployées par vous à travers le continent africain. Depuis que vous avez prié à la tête des masses musulmanes à Niamey et à Kano, depuis que vous avez donné vos directives d'enseigner les langues africaines pour préserver l'identité du continent, depuis que vous avez octroyé le prix Kadhafi pour les droits de l'homme à l'ère des masses en sa première édition 1989,
au combattant africain Nelson Mandela. Depuis que vous l'avez attribué aussi en sa 4e édition